Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Yashoda Nandana Jayo Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Jayo Braja Jana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jayo Jamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jamuna Tiravana Chari Jayo Kunja Bihari Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayom Vishnupada Paramahansa Vigrahacharyas Katarasata Shishimari Sarangasha A.C. Bhakti Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Kuti Vaishnava Indiki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Vaimsega Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Govindana Shyama Kunda Radha Kunigiri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Mayapur Dhama Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Devi Ki Samavita Bhaktivinoda Ki Janitaya Gaura Prema All glories to the Assembly Devotees. All glories to the Assembly Devotees. All glories to the Assembly Devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Guru. What verse? No, what chapter is that? Is that 9:4? 9, 13, 10, 9.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Maya Tatam Idam Sarvam Jagad Avyakta Murtina Matstani Sarvabhutani Nachaham Teshavastita Maya Tatam Idam Sarvam Jagadavyaktamurtina Matstani Sarvabhutani Nachaham Teshvavastita Maya Tatam Idam Sarvam Jagad Avyaktamurtina Matstani Sarvabhutani Nachaham Teshavastita. You don't have it on board. So you have something else on board. I see. Okay. By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Bhagavad-gīta 9.4. Savā neizpaustajā veidolā es caurstrāvoju visumu. Visas dzīvās būtnes ir manī, bet es neesmu tajās. Purport. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, Atashi Krishna Namadi, Nabhavet Graham Indriyahi, Sevan Muki Hi Jivadao, Swayam Eva Spurat Yadao. Bhakti Rasamrita Sindhu 1:2-34. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Skaidrojums. Dieva augstāko personību nav iespējams uztvert ar rupjiem materiāliem jutekļiem. Ir teikts, Krišna kunga Šrī Krišnas vārdu, slavu spēles un citu nevar uztvert ar materiālajām maņām. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. Oh, is he revealed? Viņš atklājas tikai tam, kas pareizā vadībā tīri garīgi kalpo. In the Brahma Samhita 5:38 it is stated, Premanjana Chulita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. One can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside of himself, if he has developed the transcendental loving attitude towards him. Brahma Samhitā 5.38 ir teikts, ja cilvēks ir izkopis pārpasaulīgas mīlestības pilnu attieksmi pret Dieva augstāko personību, Govindu, tad viņš var redzēt Dievu vienmēr, gan sevi, gan ārpus sevis. Thus, for people in general, he is not visible. Tāpēc lielākajai daļai cilvēku viņš ir neredzams. Here it is said that although he is all-pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. Šeit teikts, ka lai gan viņš visu caurstrāvo un ir klāt visur, viņu nevar uztvert ar materiālajām maņām. This is indicated here by the word avyaktamurtina. Tas pateikts ar vārdu avyaktamurtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. Bet patiesībā, kaut arī mēs nevaram viņu redzēt, viss balstās uz viņu. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of its two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Kā mēs jau runājām 7. nodaļā, visa kosmiskā izpausme ir veidota tikai no divām viņa enerģijām – augstākās garīgās enerģijas un zemākās materiālās enerģijas. Just as the sunshine is spread all over the universe,
The energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Kā saules stari izplatās pa visumu, tā arī Dieva kunga enerģija izplatās pa visu pasauli, un visus tās balstās. One should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. Tāpēc nevajag secināt, ka savas izplatības dēļ Dievs kungs ir zaudējis personisku esamību. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. Lai atspēkotu šo uzskatu, Dievs kungs saka, es esmu visur un viss ir manī, tomēr es esmu projām. For example, a king has a government, which he is but the manifestation of the king's energy. Piemēram, valdnieks vada valdību, kas nav nekas cits kā valdnieka enerģijas izpausme. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. Dažādas valdības nodaļas ir tikai valdnieka enerģijas izpausme, un katra nodaļa balstās uz valdnieka varu. But still one cannot expect the king to be present in every department personally. Tomēr neviens nevar prasīt, lai visās nodaļās strādātu pats valdnieks. That is a crude example. Tas ir rupjš piemērs. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in the material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. Gluži tāpat visas izpausmes, ko mēs redzam un kas pastāv gan materiālajā, gan arī garīgajā pasaulē, balstās uz Dieva augstākās personības enerģiju. The creation takes place by the diffusion of its different energies. And as stated in the Bhagavad Gita, Vishtabhyaham idam kritsam, he is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. Radīšana notiek izplatoties viņa dažādajām enerģijām, un, kā teikts Bhagavad Gītā, viņš ir visur pats ar savām pārstāvēm, dažādām izplatītajām enerģijām. I think my microphone is so loud. I mean, they're the one you're going to hear. So I'll speak louder now. So Krishna's bringing out, means he's talking here, this chapter is most confidential knowledge. Tātad šajā te nodaļā Krišna runā par visnoslēpamākajām zināšanām. So here one aspect is that how one can see Krishna everywhere. Un viens no aspektiem šajā nodaļā ir, kā cilvēks var redzēt Krišnu visur. Now the mechanics of it is being explained. Un tā mehānika šeit ir izskaidrota. But the point is the mechanics cannot be understood without faith. Bet problēma ir tāda, ka mehānika nav iespējams saprast, ja nav ticības. Right? There's an illusion that one can understand God through the intelligence or through the senses. Un tā ir ilūzija uzskatīt, ka cilvēks var saprast Dievu caur savām maņām vai saprātu. The problem is the senses and the intelligence being of mundane quality, they cannot perceive something that's beyond them. Un problēma ir tāda, ka ja mūsu maņas un mūsu saprāts ir laicīgs, tad ar to mēs nevaram apiekt neko tādu, kas ir ārpus tā. The Lord being transcendental and the origin of the living entity and of the material energy. He cannot be perceived of through this material energy. Un tā kā Dievs kungs ir avots visai materiālajai izpausmei, tad viņš ir pārpasaulīgs, tad nav iespējams ar kaut ko materiālu saprast šo te pārpasaulīgo. But by faith and service, then God will reveal himself. Bet ja ir ticība un ir kalpošana kungam, tad viņš pats sevi atklāja. Right? So here, for the faithful, then he has pointed out how you can see him everywhere. Un tiem, kas ir ticīgi, tiem tiek atklāts, kā jūs varat Dievu redzēt jebkur. It means his energy is pervading everything. Tas nozīmē, ka viņa enerģija caurstrāvo visu. Right? That's how anything is able to function. Tas ir tas, kā jebkas vispār var funkcionēt. Or its attractive element. Vai arī tas ir tas pievilcīgais elements visā. It's the Lord's potency. Un tas pievilcīgais elements ir kunga enerģijas. Right. So, for the materialist, he will only see what it is manifest through.
Materiālists redz tikai to, kas izpaužas caur kaut kādu lietu. Right? The form of material energy, that the Lord's means the Lord's presence. See, this is not going to work. Means the Lord is pervading everything through His potencies. Tātad Dievs kungs ar savām enerģijām visu caursktāvo. And one can either see those potencies, or one can simply see the form that the potency is manifest in. Un tātad cilvēks vai nu var redzēt šīs te kvalitātes, vai arī viņš tikai redz to formu, kas izpauž šīs kvalitātes. So, the idea is that for the devotee, he can see God everywhere. Un būtība ir tāda, ka bhakti redz Dievu visur. Because everything coming from God, that means the Lord's potency is in everything. Un tā kā viss ir no Dieva, tas nozīmē, ka Dieva enerģijas ir visur. Right? And so the devotee, because of this faith in the Lord, Un tā kā bhaktam ir ticība Dievam, he's able to appreciate the Lord's presence. Un tad viņš var apiekt caur to Dieva klātesamību. Right. Now, the problem for the materialist comes up is that if you see something in the material world, Materiālistam problēma ir, tad, kad viņš redz kaut ko materiālajā pasaulē, and we're identifying that this is something for me to enjoy, un tad, kad viņš to uztver kā kaut ko tādu, ko baudīt, then naturally one's not going to look for or appreciate how the Lord is present within that. Tad dabiski, ka šāds cilvēks pat necentīsies apiekt to, kā Dievs vispār ir klātesošs tajā lietā. Right? Because if we're seeing the opportunity for our own enjoyment, we're not really going to want to see the presence of the person who actually makes it work and is the actual owner of that object. Un, ja mēs skatāmies uz kādu lietu, kā uz to, ko baudīt, tad pilnīgi dabiski, ka mēs nemēģināsim saskatīt tajā lietā to, kam tā patiesībā pieder un kam kalpošanā tā būtu jāiesaist. Does that make sense? Vai jūs to saprotat? If something belongs to somebody, Ka kaut kas kādam pieder, right, and you're interested in it, un jums tas interesē. if they're standing right there, you tend to not get involved. Un, ja tas tur ir, tad jūs vienkārši ir, tad jūs neiesaistāties tajā. Right? But if they're not there, nobody's there, then you can pick up the object, look at it, do what you want with it. Bet, ja neviens, ja tas, kuram tā manta pieder, nav tur klāt, tad jūs varat pieiet klāt un sākat to apskatīt, taustīt. Right? It makes sense? Okay. So that means if you look at material energy and you perceive nobody's there, then you can do with it what you want. Tas nozīmē, ka, ja jūs raugāties uz kādu lietu un neredzat tās būtību, tad neredzat, ka tur vispār kāds ir, tad jūs darāt ar to, ko jūs vēlaties darīt. But if you perceive God's presence, bet ja jūs apjaušat Dieva klātesamību, God's ownership, ka tas tā pieder Dievam, right, then the tendency is you would want to deal with it according to the presence of the actual owner. Tad jūs tajā brīdī darbosieties, rīkosieties, ņemot vērā šo te aspektu, ka īpašnieks ir klāt. Does that make sense? Saprotat? Yeah. So that's why this is the most confidential knowledge. Un tāpēc, tas ir tas iemesls, kāpēc šīs ir visnoslēpumainākās zināšanas. Only someone with faith in God then can appreciate God's presence. Un tikai tas, kam ir ticība Dievam, tikai tas var apiekt Dieva klātesamību. Right? Materialists aren't really interested in perceiving God. Materiālistus neinteresē apiekt Dieva klātesamību. Right? So now the element is that now you're just dealing with the external energy and the living entities, the jivas. Un tad jums ir darīšana ar ārējo enerģiju un dzīvajām būtnēm, džīvām. Right? That's what the material world is manifest from. Un no tā tad arī materiālā pasaule ir izpaudusies. So, Krishna means the external potency is getting its
power from the internal potency. Ārējā enerģija saņem savu varenību no iekšējās enerģijas. Right? Because it's a reflection. Tāpēc, ka tā ir vien atspoguļojums. Right? I mean, it's just like, let's say, someone is standing outside in the sun. Piemēram, kāds stāv ārā saulē. Right? And you can see the shadow. Un jūs varat redzēt ēnu. Where does the shadow get the power to move? Un no kurienes tai ēnai ir spēja kustēties? Right? It comes from itself. It's got its own independent power. Vai viņai pašai ir šāda spēja? Right? I mean, wouldn't that be a nightmare? Vai tas nebūtu You're standing there, someone's come along, and you're saying, "Oh, hi, how are you today?" You know. Un kāds jūs stāvat, kāds tuvojas, un jūs sakat, you know, and the shadow is, sitting there, shaking their fist and making all kinds of obscene gestures and stuff like that. Bet viņa ēna ir palikusi savā vietā un vienkārši rāda dažādas dusmīgas žestus. Right? That would be a problem, right? Tā tas būtu problēma, vai ne? Right. So the point is, the shadow can't function without the original. Tā būtība ir tāda, ka ēna nevar funkcionēt pati, ja nav tās oriģināla. The power of the shadow is from the original. Un ēnas varenība vai spēks nāk no tā oriģināla. Right. So the power of the external energy is coming from the internal. Un tātad ārējās enerģijas spēja nāk no iekšējās enerģijas. Right? But the internal means just as the person is not having separately moving a shadow. Just as the person is not moving the shadow moves on its own. It means it moves in its own way. Un bet tāpat kā cilvēks, piemēram, tad, kad viņš iet, viņš nekustina ēnu. Ēna kustās it kā pati par sevi. Right? The internal potency doesn't have to tell the external potency how to move. Tādā pašā veidā external potency doesn't have to tell. No, the internal doesn't have to tell them. Jā, tad iekšējiem spēkam nav jāsaka ārējiem spēkam, kā kustēties. It's already empowered. Tam jau ir dota šī spēja. Right? Like the example Prabhupada gives here is you have the king and you have his government. Un Prabhupada šeit min šo te piemēru, ir valdnieks un ir viņa valdība. So it's his potency that the different departments are able to function. Un tā ir šī valdnieka varenība spēja, kas ir nodota dažādiem departamentiem, ka tie spēja funkcionēt. Right? But the king does not have to be there in the department saying, what to do. Bet valdniekam nav jābūt katrā nodaļā un jāsaka, kas ir jādara. Right? Now pick up your pencil. Paņemiet savu take the zīmolu, paper, put the paper in front of you. Nolieciet papīru sev priekšā. Turn it around, you got it upside down. Tā pagriez otrādi, tu esi uzlicis to. Right? King doesn't have to do that. Valdnieks to nedara. No. Okay. So, like that, then the external energy is working. So all we see is the external energy. Un tādā veidā arī šī ārējā enerģija arī darbojas. Un tas, ko mēs redzam, ir tikai ārējā enerģija. But one who has faith in the Lord has that vision. The Lord can reveal how all that is working, what's behind it, how the Lord and His potencies are making everything function. Bet tam, kam ir ticība, tam Dievs atklāja to, kā gan tas viss funkcionē un kas gan tad stāv aiz šīs te ārējās enerģijas. Right? Just like the person goes into the particular government office. Piemēram, cilvēks iet noteiktā valdības ofisā. Right? They want their papers stamped and signed. Viņš vēlas, lai viņam noteiktus dokumentus paraksta. Do they really care how the government works? Vai viņu daudz satrauc tas, kā valdība strādā? Right? No, they just want their work done. Nē, cilvēks vēlas vienkārši paveikt savu darbu. Right, so the materialist only wants their work done. Un materiālists vēlas vienkārši arī paveikt savu darbu. They're darbu. not interested how the government functions based on the power of the source of that government. Un viņu neinteresē tas, kā valdība funkcionē, pamatojoties uz šīs te valdības avotu. Right. Why? Because they only want something done by the government so that they can go on with their material life. Un tāpēc, ka vienīgais, ko viņi vēlās, paveikt kaut ko ar valdības palīdzību, lai viņi varētu tālāk turpināt savu materiālo dzīvi. Right. But if material life is not the interest, then the governance and the origin of that governance becomes more prominent.
Bet, ja materiālā dzīve nestāv centrā, tad tas, kā darbojas valdība un kas ir šīs valdības pirmavots, tas tad kļūst daudz svarīgāks un būtiskāks. So for the devotee, material world is not what's important, but the Lord and His creation and how it functions, that's what's important. Un tāpēc bhaktam materiālā pasaule nav tik svarīga. Viņam ir svarīgs Dievs un tas, kā tas viss funkcionē. Right? Does that make sense? So he points out here that one should in this be very careful about this impersonal philosophy. Un te tiek norādīts, ka cilvēkam jābūt ļoti uzmanīgam attiecībā uz impersonālu filozofiju. So the Lord is present everywhere. Dievs ir klātesošs visur. And pervading everything. Un visu caurstrāvo. But that doesn't mean He's impersonal. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir bezpersonisks. Right? Just as the example is the power of the king pervades the government, but it doesn't mean that he's not a person. Tāpat kā valdnieka enerģijas caurstrāvo viņa valdību, tas nenozīmē, ka valdnieks ir bezpersonisks. Right? That's the point is that one will look at only the impersonal aspect, but the personal aspect is also there. Un tas ir tā ir tā būtība, ka cilvēks var raudzīties, un viņš rāda šo te bezpersonisko aspektu, bet tur ir klātesošs arī personiskais aspekts. Because the person is there, that's why everything else is functioning. Un tikai tāpēc, ka personība ir tur, tikai tāpēc arī viss funkcionē. Right, we're persons, so why would something in between that's impersonal create this whole arrangement for persons? Ja mēs esam personības, tad kā gan varētu būt tā, lai kāds, kas ir bezpersonisks, būtu radījis kaut ko šīm personībām? Impersonal is so much easier. Impersonal is more easy. Impersonalisms ir daudz vienkāršāks. So if the top is impersonal, naturally the manifestation would be impersonal. Jo, ja visa pamatā ir kaut kas impersonāls, tad arī izpausme būtu impersonāla. If the top is personal, that means the manifestation is personal. Bet, ja augšgalā ir personība, tas nozīmē, ka arī šīs personības izpausme ir personiska. Right? Does that make sense? Yeah, it means if you're from a distance, you just see that things go on. Ja jūs no attāluma raugāties, tad jums šķiet, ka lietas vienkārši notiek. But if you go close, you can see there's persons running everything. Bet, ja jūs pieejat tuvāk, jūs redzat, kā personības to visu vada. Right? And then the authority or the power of that comes from the supreme person. Un tā varenība, tas, kas visu to pieļauj, nodrošina, tas nāk no tās augstākās personības. Right? So the same principle means then the spiritual and the material world are both resting on the potency of the Lord. Un tas nozīmē, ka gan garīgā pasaule, gan materiālā pasaule, tās abas sakņojas Dieva kunga varenībā. And so, yes, so the Lord is represented, through His energies. Un caur šīs enerģijas pārstāv Dievu. Right, just like the king is represented through the various departments. Tāpat kā dažādas valdības nodaļas pārstāv valdnieku. That makes sense. Vai redzat loģiku tajā? Yeah. Any questions? Kādi jautājumi? No. Do you have any questions? Yeah. Yes. So before I ask the question, I would like to make sure that my reference point is correct. Do I understand it correctly that, for instance, when I buy something, I'm going to buy a new fridge. Okay. So at the very moment after the purchase, I'm involved in these Lakshmi-Krishna relationships, whether I'm aware of that or not. Yes. Even before you buy, you're involved. But then, particularly in these, through this fridge, meaning when I become so-called owner of the fridge, I'm involved. But why are you owner of the fridge? Because you are attracted to that fridge. So the attraction already is the Lord. Okay, even before that. Yeah. So, and to
if I'm aware of that, and if I want to maintain and develop my Krishna consciousness, I should be engaged in these relationships properly, which takes my time. And when it takes my time, then I realize that I would never have enough time to be engaged properly with all the things I already have. No, it's just a matter of understanding. It means, how do you properly interact with the refrigerator? I do my best to help Lakshmi to manifest all the qualities that I see in that refrigerator. And practically, how is that done? I maintain it clean. It's always plugged in the electricity, etc. And the main etc. is keep the door closed. Yeah. The door closed. Yeah. So that's it. You understand? Yeah, I understand that. Yeah. Because if you want the fridge to work, you have to plug it in. If you want to stay cold, you have to keep the door closed. So it's not anything extra over what you're already doing. It's just a matter of what you're conscious of what's actually happening or not. It doesn't, by being conscious of these things, it doesn't add time. It's functioning in the already time that's going on, the real time that's actually happening. Translate to this point. Un jautājums ir, vai es pareizi saprotu, tad, kad mēs kaut ko pērkam, jau tajā brīdī, tad, kad mēs nopērkam, mēs jau esam apzināmies to vai nē, bet mēs jau esam iesaistīti šajās te Lakshmi Krishna attiecībās, jo Krishna izpaužās visur. Un tā, Maharaj teica, jā, un arī pirms tam, jo es pērku, piemēram, konkrētajā gadījumā leduskapi, tāpēc, ka mani piesaistījuši noteikts leduskapi kvalitātes, kas ir Krishna. Mans jautājums ir, ja es to apzinos un izturos pret lietām Krishnas apziņā, tad man nepietiek laika visām lietām, kas man ir, un būtība, ko ar to darīt. So, my question is, if being in this consciousness, but having so many things I'm not even using anyhow, so does it mean that not maintaining these relationships, so it's not a good thing. I should, if I have things, but I'm not taking care of them. And if so then what's the proper way to how to solve this issue? Because if I have so many things, I'm not... Keep what you need. Okay. But in other words, what you actually use and interact with, that's what you keep. Un tas mans jautājums, ko darīt ar tām daudzajām mantām, kas tev ir, un ar kurām tu nevari pareizi uzturēt attiecības Krishnas apziņā. Maharaj saka, atstāj to, kas tev ir vajadzīgs. So that's why there's such thing as, Salvation Army and flea markets and everything else. Un tāpēc ir tādas lietas, kā pestīšanas armijas tāda, kur jūs varat atdot nevajadzīgās lietas. Means it's not that it's not valuable. It's just you're not using it. Tas nav tā, ka tam nav vērtība, jūs vienkārši to neizmantojat. Right? The idea is to be involved with the material nature, just how much you need to be. Tātad tā būtība ir, ka iesaistīties attiecībās ar materiālo enerģiju tikai tik tālu, cik jums tā ir nepieciešamība pēc tā. So according to one's need and ability, someone might have a lot and someone will have a little. Atkarībā no spējām un vajadzībām, vienam varbūt vairāk, otram varbūt mazāk. Right? Because if you don't take care of it, then why will you have it? Tāpēc, ka ja jūs nerūpēties par to, tad kāpēc gan jums tas ir? Right? Like let's just say, I give you something valuable, you don't deal with it, don't use it, neglect it, then one would not consider that, appropriate or nice. It's like the question comes up why you should have it. Jā, ja jums iedot kaut ko vērtīgu, un ja jūs ar to nerūpēties par to, tad tāda attieksme nebūtu pareiza, un tad ir jautājums, kāpēc gan tev tas vispār ir. And so that's why people, certain things they may not have,
Un tāpēc cilvēkiem viegli lietu viņiem nav. Right? They've had them in the past and neglected it, so now they don't have it. Un, piemēram, viņiem tās lietas bija pagātnē, bet tad viņi nepievērst tām pienācīgu uzmanību, un tagad viņiem to lietu nav. Right? Does that make sense? Yeah, it does. Yeah. So, in other words, one maintains what one can actually use and take care of. Tātad cilvēks uztur to, ko viņš lieto un par ko viņš var parūpēties. Right? And if there's something that you feel you really need but you're not dealing with, then start to deal with it. Un ja jums ir kaut kas tāds, ko jūs jūtat, ka tas jums ir vajadzīgs, bet jūs ar to nekādā veidā nerīkojaties, tad sāciet kaut kā rīkoties ar to. Right? Yeah. But the point is that the actual dealing with it, at the same time you deal with it, at the same time you can have the consciousness of what you're dealing with. Bet tajā pašā laikā, tad, kad jūs ņematies ar tām lietām, jums ir vajadzīga arī pareiza apziņa, ar ko gan jums ir šīs attiecības. Right? It means the time taken is what it takes to physically deal with the object. Tas laiks ir nepieciešams fiziski, lai jūs varētu apieties, lietot to lietu. Then Krishna conscious means the consciousness you have while you're dealing. Un Krišnas apziņa nozīmē, ka tā ir tā apziņa, kas jums ir tajā brīdī, kad jūs to lietu izmantojat. You know, it's not like the, what do you call it? Is it the Japanese movies or stuff? You know, that how you say, the words go, you hear the sound, and then the sound stops, and then the mouth is still moving and stuff like that. You don't know that, you haven't seen those things. Ir tāds, you know, when they don't get the, or when they just don't get the movement and the sound in sync, you know, it's out of sync. So, piemēram, asinhroni ir, ka jūs dzirdat skaņu, jūs redzat, kā muti kustās, un tad pēkšņi jūs skaņas vairāk nav, vai bet muti turpina kustēties, vai otrādi. You know, does that make sense? Yeah. So, in other words, it's not that I'm dealing with this practically, but then the consciousness of it that keeps going. It's in the same time. Tas nav tā, ka, piemēram, es praktiski darbojos ar kādu lietu, bet mana apziņa turpina darboties pa savam. Meaning keeps going in his own way. No. It's not that to be Krishna conscious in the use of something, it takes more time to be Krishna conscious with it than it takes to deal with it. Tātad vairāk laika aizņem būt Krišnas apziņā, vienādu laiku aizņem tas, ka jūs darbojaties ar kādu lietu un ka jūs esat Krišnas apziņā. Yeah. In other words, Krishna conscious is real time. Tas nozīmē, ka Krišnas apziņa ir reālajā laikā. Right? It's not extra time. Tā nav kaut kādā papildus laikā. Right? Does that make sense? Yeah. In your moments of contemplation, you can contemplate how to be Krishna conscious, but in the use of something, the use of it and the Krishna consciousness in using it take up the same time. Ir kaut kādi brīži, kad jūs apcerat, kā būt Krišnas apziņā, tā ir viena lieta, bet tad, kad jūs izmantojat kādu lietu, tad šīs lietas izmantošana un Krišnas apziņa notiek vienlaicīgi. That makes sense. Yeah. So my understanding that if one has things he is not using, he is neglecting, it means that the person it's not proper Krishna consciousness, because one who is in Krishna consciousness would never keep things he is not using. Because otherwise, why is he keeping it? Okay. Tad man vai pareizi tad es saprotu, ja cilvēks ir Krišnas apziņā, tad viņš nekad neturēs sev lietas, kurām kuras viņš nelieto. It means you have things that you're not using, but you should be using. Then that's another thing. Then you should become aware of that. But if you're not using and you don't actually need, why have? Cita lieta, ja jums ir kādas lietas, kuras jūs varētu lietot, tad jā, tad sāciet tās lietot, bet ja jums ir lietas, kuras jums nav vajadzīgas, kuras jūs nelietojat, tad priekš kam jums tās ir? Okay. Yes. Okay. Hare Krishna. Recently I read the purport of Srila Prabhupada that we have to deal with all living entities same way as we're dealing with the deities, because deity
as a super soul presents in hearts of all living beings. But I started to contemplate that I'm very far from that level of dealing with other living beings with the same respect. So, and I see this as a big obstacle in my spiritual advancement. How can I make spiritual advancement? Latviski. Es nesen lasīju Prabhupādas komentāru, kad tāpat kā dievība stāv uz altāra, tā viņa atrodas katrā dzīvās būtnes sirdī kā virsdvēsele. Un ar to pašu cieņu, ko mēs attiecamies pret dievību templī, mums arī ir jātiec pret visām dzīvām būtnēm, neizdarot nekādas izņēmumus. Tāpēc mans jautājums ir, kad es apdomāju to, redzēju, kad es ļoti tālu no tāda līmeņa, un mans jautājums ir, kā es varu arī progresēt, jo es redzu, ka tas man nedod garīgi progresējušas moments. It's just a matter of being conscious. Tas ir apziņas jautājums. When it says the same as one deals with the deity, that means in consciousness that one's aware of the Lord and His potencies. Un tad, kad cilvēks saka, ka viņam ir attiecības ar dievībām, tas nozīmē, ka viņš apzinās Dievu un viņa enerģijas. And it doesn't mean that as you're walking down the street, everyone you see are offering full dandavats and offering an artik and everything. Un tas nenozīmē, ka kad jūs ejat pa ielu, ka jūs vienkārši katram piedāvājat pilnībā dandavatā krītat zemē. I mean, it might be definitely beneficial, but it would be very slow to get from one point to another. Tas, protams, tam ir noteikts labums no tā, bet būtu ļoti grūti nokļūt no viena punkta uz otru. You know, especially walking through a mall or something. Īpaši ejot caur lielveikalam. Okay, but the consciousness that the soul is part and parcel of the Lord, in that respect that one deals properly with the Lords, you deal properly with the living entities. That's what you're trying to do. Un tas, ko jūs cenšaties darīt, ir saprast, ka dvēsele tā ir daļa no Dieva, un tāpēc, veidojot pareizas attiecības ar Dievu, jūs arī pareizi veidosiet attiecības ar viņa daļumu. So basically, then, because of our absorption in our own view, our own necessity, tā kā mēs gremdējamies paši savā redzējumā, paši savās vajadzībās, we're unable to see, God and the living entities. Un tāpēc mēs neesam spējīgi redzēt Dievu un dzīvās būtnes. So it's very simple. Patiesībā, savā būtībā tas ir ļoti vienkārši. How much respect you have for yourself, you just offer to others. Tikpat daudz cieņas, cik jums ir pašam pret sevi, tikpat daudz jūs piedāvājat izrādāt citiem. Then it works nice. Un tad viss būs jauki. That makes sense. So it's just practice. Tā ir prakse. Right? Everything comes by practice. Un viss nāk pateicoties praksei. First thing is you hear about it, so you understand the concept. Vispirms jūs dzirdat par kaut ko, un tad jūs saprotat koncepciju. Having learned about the concept, then you try to apply it. Un dzirdot par koncepciju, tad jūs cenšaties to pielietot. Right? Then applying it, then you'll see what worked, what didn't. Un tad, kad jūs pielietojat, tad jūs redzat, kas darbojas un kas nē. Then you can contemplate, okay, what went right, what went wrong. Un tad jūs apcerat, kas bija pareizi, kas bija nepareizi. And then try to improve it next time. Un tad jūs cenšaties nākamreiz uzlabot. And then over time, it becomes easier. Un tad ar laiku tas kļūst vieglāk. Okay? But being aware of it is the first step. Bet ņemt to vērā, apzināties to, tas ir pirmais solis. Okay? Yes. Hare Krishna. Pašā sākumā bija tāds teikums, ka mums ir nepieciešama ticība, lai tiktu skaidrībā ar materiālo un pārpasaulīgo enerģiju. Kas tas ir ticība, kur viņi atrodas, viņu var attīstīt un kādā veidā viņu var attīstīt?
It was said at the very beginning that we need faith to understand how to deal with material and spiritual. And what is faith? Where is it? Where and how to develop it? She wants to know which shop to buy it at. Vai jūs gribat zināt, kurā veikalā to nopirkt? Yeah. Whether there's a sale on. Un vai ir izpārdošana? Okay. So Lord Chaitanya is having a sale. Kungs Chaitanya veic izpārdošanu. Right? And they're giving out love of Godhead for free. Un mīlestības Dievu viņš dod bez maksas. You just have to go and take it. Jums ir vienkārši jāiet un jāpaņem. It's a love, but where to get faith? Faith means is you understand or you appreciate that there is something beyond the external. Ticība ir tas, ka jūs apjēdzat to, ka ir kaut kas ārpus ārējā. Right? It means, Prabhupada, I think, translates it as trust in something sublime. Prabhupada to tulko kā ticība kaut kam cēlam. In other words, that trust that Krishna is there. Citiem vārdiem sakot, tā ticība Krishna tur ir. And if you interact, then he will, you'll be happy. Un ka ja jūs iedarbosieties, tad jūs būsiet laimīgi. Like the problem is we think, no, the material energy will make me happy. Problēma ir tāda, ka mēs domājam, nē, materiālā enerģija darīs mani laimīgu. But we have to understand, no, it's Krishna will make us happy. Mums ir jāsaprot, nē, Krishna darīs mūs laimīgus. Vai iznāk, ka ticība tas ir prāta stāvoklis? Does it mean that faith is the state of mind? It's a state of consciousness. Tas ir apziņas stāvoklis. Right? Because it's connected with the soul. Tāpēc, ka tas ir saistīts ar dvēseli. Right? So it's based on the consciousness of the soul. Un tas sakņojas dvēseles apziņā. So you can have faith in the senses. Jums var būt ticība maņorganos. Or faith in the combined application of the senses in the social environment. Vai arī ticība, ka jūs varēsiet iesaistīt savas mājas sociālajā vidē. Right? A faith in the proper performance of one's duties. Vai arī ticība, ka cilvēkam pareizi ir jāveic savu pienākumu. Or faith in the spiritual platform of the soul. Vai ticība dvēseles garīgajam līmenim. Or one can have faith in the Supreme Person. Vai arī cilvēkam var būt ticība augstākajai personībai. Everybody has faith. Katram ir ticība. It's just where they apply it. Jautājums ir, kur viņi to pielieto. So it's the consciousness of the soul. Un tātad tā ir dvēseles apziņa. Right? In other words, what aspects do they feel that has substance or reality? Un tie aspekti, ko tā izjūt, tam ir jēga, tam ir realitāte. Vai to var attīstīt? Ticību? Can I develop my faith? Why not? Kāpēc ne? It's like consciousness. It's a cultivation. Tāpat kā apziņa, tās ir kultivācija attīstība. Right. So through proper understanding, proper association, proper practice, then it's all possible. Caur pareizu sapratni, pareizu biedrošanos, pareizu praksi, tas attīstās. My question is about happiness in Krishna consciousness. That when we try to see the external energy as the property of the Lord and we try to engage in the Lord's service, we feel some kind of happiness, some kind of bliss. So how do we know whether this bliss is actually because we are pleasing Krishna, or maybe was it said that by doing devotional service you can get all kind of happiness, like happiness for the senses and like impersonal Brahman bliss. How can I know? Doing some service and I really like doing it. How can I know it's because I am pleasing Krishna, or maybe it's just because I am getting some kind of subtle sense gratification out of it, or something like that?
Mans jautājums ir par laimi Krišnas apziņā. Bet, kad mēs mēģinām iesaistīt ārējo enerģiju kalpošanā Krišnas, tad mēs redzētu to kā Krišnas īpašumu. Mēs dažreiz jūtamies ļoti laimīgi, mēs jūtam kaut kādu sēdām garīgā kalpošanā. Un kā mēs varam zināt, ka tā laime, ko mēs jūtam, ir tāpēc, ka mēs iepriekšējām Krišnu, jo teicu, ka veicot garīgo kalpošanu, mēs varam sajust laimi, gan impersonālās realizācijas laimi, gan pat kādus smalku jutekļu apmērinām. Kā mēs zinām, ja mēs veicam garīgo kalpošanu, mums patiešām patīk šī kalpošana. Kā mēs varam zināt, ka tas ir tāpēc, ka mēs iepriekšējām Krišnu, nevis tāpēc, ka mēs paši, kā saka, tas ir mūsu pašu apmērinājums darīt. So, how would you define Krishna consciousness and how would you define sense gratification? Kā jūs definēsiet Krišnas apziņu un kā jūs definēsiet maņu apmierināšanu? Maybe what I'm doing is connected to Krishna, but maybe... No, not the maybe. It's when activities or when the senses are connected to Krishna, that's devotional service. When the senses are not connected to the Lord, that's sense gratification. Kad maņas ir saiknē ar Krišnu, tad tā ir kalpošana Dievam. Bet kad maņas nav saistītas ar Krišnu, tad tā ir maņu apmierināšana. It's that simple. Tas ir tik vienkārši. You understand? You don't have to get into the maybe. Jums nevajag tikt līdz In other words, using the intelligence to contemplate these things, use it to contemplate how Krishna is in everything, how he's pervading everything, how he has affection for the devotees, interacts with the devotees, rather than, oh, maybe it's not and maybe it's this. In other words, the problem is not that you're happy doing Krishna conscious activities. The problem is you're also simultaneously enjoying the process of mental speculation that you're not connecting to Krishna. Un tāda būtība ir tāda, ka jums savu saprātu ir jāiesaista tajā, ka jācenšas apcerēt un apiekt to, kā Krišna ir caurstrāvo visu, kā viņš ir visur. Nevis jālieto savus saprātus tam, lai apcerētu, varbūt tagad es esmu Krišnas apziņā, varbūt es neesmu Krišnas apziņā. Un tā jūsu problēma ir tajā, ka jūs paralēli tam, ka jūs gūstat laimi ne tikai no darbības, bet arī no šī te procesa apcerēšanas, no šī te procesa apcerēšanas. Konkrēti, ka varbūt es neesmu, varbūt es esmu Krišnas apziņā. You understand? So in other words, your engagement in the devotional activities and your happiness coming from that, that's all spiritual. Tātad tas, ka jūs esat iesaistīti kalpošanā Dievam, un tas, tā laime, kas nāk no tā, tas viss ir garīgs. Then the part where you're thinking, but if I'm happy, then isn't that material? Un tad, ja jūs sākat domāt, bet ja es esmu laimīgi, vai tik gadījumā tā nav materiāla laime? That's what the problem is. Tā ir tā problēma. Point is the engagement of the senses is the only activity you can do. Savu maņu iesaistīšana ir vienīgā darbība, ko jūs varat darīt. So Krishna consciousness is connecting it to Krishna. Un Krišnas apziņa ir sasaistīt to ar Krišnu. Right? So the happiness coming from that, that's spiritual. Un tā laime, kas nāk no tā ir garīga. The happiness coming from not connecting to Krishna, that's material. Un tā laime, kas nāk no tā, ka mēs nesasaistam to ar Krišnu, tā ir materiāla. Understand? It's not, the problem's not being happy. Problēma nav būt laimīgam. Problem is where it comes from. Problēma ir, no kurienes šī laime nāk. Like let's, an example. Let's say you do some work. Piemēram, jūs veicat kādu darbu. It means you engage the senses. Tad tas nozīmē, ka jūs savus maņas esat By iesaistījusi. doing that work, Un darot šo darbu, you get paid. jūs saņemat algu. Okay? You go to the office, you're sitting there using your fingers, your eyes, your whatever, and then at the end of the week, then the employer gives you money.
Jūs dodaties uz ofisu, iesaistāt savus acis, savus pirkstus un tā tālāk, un tad nedēļas beigās jūs saņemat algu, ko jums darbdevējs izmaksā. Right? Pareizi? So is that legal? Tas ir likumiski. Okay. Now let's say we use the same endeavor of our eyes and our fingers and everything, and we go to, the bank and we take the money. Un tagad pieņemsim, ka mēs dodamies uz banku un izmantojam atkal savus acis, savus pirkstu veiklību, un mēs paņemam naudu no bankas. Is that legal? Vai tas ir likumīgi? No. Nē. Okay. So now means it's not your money. It's called a bank robbery, right? Nē. Tas nav runa par to, ka tā būtu jūsu nauda. Mēs runājam par bankas aplaupīšanu. Okay. It's not legal. Tas nav likumiski. So is the problem the money? Vai nauda ir problēma? Is the problem the engaging of the senses? Vai problēma ir māņu iesaistīšana? If the problem is the consciousness of engaging the senses. Problēma ir tā apziņa, ar kuru mēs iesaistām savas maņas. Right? In other words, I follow the proper rules. Citiem vārdiem es sakoju pareiziem likumiem. That's okay. I don't follow them. That's not proper. Tas ir labi. Ja es nesakoju viņiem, tad tas nav labi. Right? So performing activities in Krishna consciousness, becoming happy, that's not the problem. Un veikt darbību Krišnas apziņā un kļūt laimīgam, tā nav problēma. Happiness is not the problem. Laime nav problēma. That makes sense? Yeah. Being Krishna conscious, that's the endeavor. Būt Krišnas apziņā, tas prasa pūles. So, but the problem is, instead of focusing on the service, you're focusing on why am I happy? Bet tā vietā, lai koncentrētu savu uzmanību uz kalpošanu, jūs koncentrējat savu uzmanību uz to, kāpēc es esmu laimīga. So, in other words, is it about Krishna or is it about ourselves? Un citiem vārdiem, vai tas ir par Krišnu, vai tas ir par sevi pašu? You understand? Saprotat? So don't worry. Nesatraucieties tāpēc. Being happy in Krishna consciousness is not a bad thing. You're not a bad person for being happy in Krishna consciousness. Būt laimīgai Krišnas apziņā, tas nav nekas slikts. Okay? Yes. You told that we got attracted by the energy of the God. It's like Pradyumna's aspect, I heard it. So what is lacking with being attracted by this energy? We cannot maintain the thing. We just give up it. We give up relationship, or we give up even physical things, or work, or duties, and then we got attracted by something else. Again, by the potency of the Lord. Why only this potency of the Lord? Why we like this maintaining aspect? То есть вопрос о том, что мы приобретаем вещи, которые не можем поддерживать, или вовлекаем в жизнь людей, с которыми не можем строить отношения. Мы привлекаемся энергией Господа, чего же не хватает нам для того, чтобы поддерживать то, что мы получили, то, чем мы привлеклись, почему мы привлекаемся чем-то еще, почему мы идем дальше. Because you're not actually looking at the knowledge. The Sankarshan aspect means the knowledge. What is it? What is the position? What is the purpose? What would be the relationship with you? Like that. That's not being looked at. It's just so many things are attractive, but the point is being attractive, what are you going to do with it? So I don't understand the real attraction when I get attracted. I don't understand what I need from the object, actually. Yes. Būtība ir tāda, ka jūs nesaprotat, tad nav zināšana par to, kas tad ir tas, kas jūs tajā piesaist, jūs neapjācat šo sankaršanu aspektu. Yeah, because only when there's need is there action. Jo tikai tad, kad ir nepieciešamība, tikai tad ir darbība. Right? So in other words, the sambandha aspect of the relationship is not complete. Citiem vārdiem, sambandha, jeb attiecība aspekts nav pilnīgs. Right? And therefore, one doesn't understand the prayojana or the goal. Un tāpēc cilvēks nesaprot prayojana, jeb mērķi. And without understanding the goal, there's no action or abhideya. Un ja nav saprotams mērķis, tad nav abhideya, jeb darbība. Understand? So that's all. There's that slight little interest, but the point is there's more involved. Ir tikai tāda neliela interese, bet
It's more involved. More involved means, in other words, if you only see the attraction, then it's very superficial. Ja jūs tas kaut kas tikai saista, tad tas ir tā virspusēji. Right? Does that make sense? I mean, if you want to get any depth out of it, then you have to see all four aspects. What stops us from going in depth? Aspekti. Un kas mūs attur no makes tā, ka mēs ejam us to be so superficial? I mean. Kas padara mūs, ka mēs esam tādi virspusēji? Basically, because we have to think. One has to make an endeavor. Cilvēkam ir jādomā, cilvēkam jāpieliek pūles. Kind of laziness. Yeah, because the point is external laziness comes from internal laziness. Un būtībā, jā, tas ir kāds slinkums, bet tās ārējais slinkums nāk no iekšējā slinkuma. If I feel like doing something, I do it. I don't feel like doing something, I don't do it. Ja es jūtu, ka man kaut kas būtu jādara, es to daru. Ja es tā nejūtu, es to nedaru. So if I'm not interacting with the physical objects that I have, means I'm not interacting on the subtle platform. Un ja es nemiedarbojos ar lietām, kas man ir, tas nozīmē, ka es tajā smalkajā līmenī arī ar viņām nemiedarbojos. Does that make sense? Yeah. Thank you. Maharaj, could you kindly explain this difference between attraction, desire and need? Yeah. Izskaidrojiet lūdzu šo te smalkāko starpību starp kaut kāda pievilcība, vēlme un vajadzība. Attraction and desire are the same. Pievilcība un vēlme ir viens un tas pats. But it means they're just different definitions of the same thing. Vienkārši tas ir dažādas definīcijas vienam un tam pašam. Right. It means the attraction is your interest in it, and your desire is the element of interaction. Un tad, kad ir kaut kas pievilcīgs, tas nozīmē, ka jums ir interesi par to, un tad, kad ir vēlme, tas nozīmē, ka kaut kāds miedarbības aspekts arī ir. Right, but they're both basically intellectual. Bet abi ir intelektuālā līmenī. Intellectual meaning, or let's say theoretical. Vai varam teikt teorētiskā līmenī. Right? Need means then you actually see why and have that feeling towards. Un vajadzība ir, kad jūs redzat, kāpēc. Un jā, tas ir tas, kas jūs virza. So need, attachment. Vajadzība, pieķeršanās. Lust. Iekāre. These are all in not the other category. Un tie visi ir jau citā kategorijā. Right? And due to those, you act. Un saskaņā ar tiem jūs rīkojaties. Right? But if it's on this side, where it's just attraction and desire, bet ja ir otrā pusē, kur ir tikai pievilcība un vēlme, it's just a contemplation. Tas ir vienkārši tāds apcerējums. Interesting. Tas ir interesanti. But it's not a need. Bet tā nav vajadzība. Right? When it's a need, then you act. Un ja ir vajadzība, tad jūs rīkojaties. Probably if you contemplate long enough, then the desire turns into the need. That's how it works. Protams, ja jūs pietiekami ilgi apcerat kaut ko, tad vēlme pārtop par vajadzību. Tas ir tā, ka tas... It means if you just think about it once, nothing happens. Bet ja jūs vienreiz par to padomājat, nekas nenotiek. But you keep thinking about it, something happens. Bet ja jūs turpināt domāt par to, tad kaut kas notiek. So those in marketing have figured out if you see the same billboard 7 times, then you act. Un mārketingā ir sapratuši, ka jūs redzat vienu to pašu plakātu 7 reizes, tad jūs rīkojaties. Right, so in their opinion, if you contemplate something 7 times, desire turns into need. Un tātad mūsu viedokļi, ja jūs kaut ko 7 reizes pārdomājat, tad vēlme pārtop par vajadzību. That's why you see so many billboards. Tāpēc jūs redzat tik daudz plakātus. And what would be problems is if one can distinguish between these two categories. You can't distinguish. Then you don't know what you're functioning at. So sometimes it's desire, sometimes it's need. So you won't... Then the question comes up, why do sometimes we act, sometimes we don't? Un jautājums ir, kādas problēmas varētu rasties, ja mēs neredzam pareizi atšķirības starp šīm divām kategorijām. Un Maharaj atbild, tad ja rodas jautājums, kāpēc mēs dažkārt rīkojamies, kāpēc dažkārt mēs nerīkojamies. Right? If you need, you act. If you don't need, you don't act.
Tātad, ja jūs tiešām kaut kas ir vajadzīgs, jūs rīkojaties, un ja jūs nerīkojaties, tad tas nozīmē, ka jūs to nevēlaties. Another, let us say, something looks interesting. Piemēram, kaut kas šķiet interesants. Right? But then, if you have, how do you say, I think the modern term is disposable income. You use that term here? Bet kaut kas interesants, piemēram, ja jums ir nauda, ko jūs varat izlietot. You might buy it, but there isn't a need for it. Jūs varat to nopirkt, bet jums nav īsti vajadzības pēc tā. Right? But now if you have less money, Bet ja jums ir mazāk you naudas, have to prioritize what you buy. jums ir jāveic prioritātes, ko jūs pērkat. So you make sure you buy what you need. Un ka jūs nopērkat to, kas jums ir nepieciešams. Does that make sense? Yeah, my question is in connection with, let's say, if there is a parent or leader who should be able to recognize needs, not desires, but the needs of subordinates. Right. So in this case, what's the way how to see it properly, and what happens if one is not able to see that? Mans jautājums ir, bet ja mēs runājam par tām situācijām, kad, piemēram, tur ir līderis vai teiksim, kāds no vecākiem, kuru pienākums ir parūpēties par sev pakļauto vajadzībām. Tad kā pareizi atšķirt šīs pakļauto vajadzības no vienkārši vēlmēm, un kas notiek, ja tas netiek pareizi atpazīts? That's the purpose in the scriptures of Dharma. Un tāpēc ir dharmas raksti, ir vajadzīgi. The Dharma or nature of something defines what it actually is. Un cilvēka dharma, jeb daba nosaka, kas viņš patiesībā ir. And what are the activities? What are the needs? Un kādas ir darbības un kādas ir vajadzības. Right? Does that make sense? You know, just like employee needs money. Tā kā, piemēram, darbinieks, viņam nepieciešama nauda. Employer needs work. Un darba devējs, viņiem vajadzīgs darbs. Right? And according to the, economic laws of justice, then the amount of work and the amount of payment should be matched. Un saskaņā ar taisnīgumu likumiem darbam un samaksai vajadzētu atbilst vienam otram. If it doesn't match, then you get a dissatisfied employer, or you end up with a Magna Carta. One or the other. What is Magna Carta? That's the Magna Carta. Un, It must be an English thing. ja tas netiek ievērots, tad rezultātā jums ir vai no... You have rights and everything like this. Un tad rezultātā vai nu jums ir vai neapmierināts darba devējs, vai savukārt ir neapmierināta otra puse, un tad tur visādas sarunbiedrības un tā tālāk. Right. So, the Shastra that defines it, so it's very clear. Un šastras to nosaka, un ir viss ļoti skaidrs. But in the modern context, it's not defined. Bet laicīgajā kontekstā tas nav definēts. No, so it's just basically a contest between employers and unions, and whoever is more clever wins. Un rezultātā tā ir sacensības starp darba devējiem un ārotbiedrībām, kurš ir gudrāks un kurš uzvar. Yeah. Like that. Yes. Харе Кришна. А вот в самом начале мы говорили, что то есть мы можем наслаждаться объектами материальными, да, то есть мы видим, мы не видим их в связи с Кришной. Мы ими наслаждаемся, то есть получаем какое-то счастье, но потом приходит разочарование. Но если мы видим их в связи с Кришной, да, то есть в сознании Кришны, то мы тоже получаем наслаждение. И вопрос в том, можем ли мы получить также какое-то разочарование от этого, или это невозможно? The question is, if we see things in connection with God, is it possible that we could be disappointed at the end, as it happens if in the cases when we don't see how things are connected with God? Means one might be disappointed in the actual happiness that you can gain from the material energy.
Yeah, he said that, okay, cilvēks var būt neapmierināts, var sarūktināts par to laimi, ko viņš saņem no materiālās enerģijas. Means in the material consciousness it's presented that material energy will make you happy. Materiāla apziņa nozīmē, ka cilvēks uzskata, ka tā darīs viņu laimīgu. But if you really contemplate it, who's happy? Bet ja jūs apdomājat to, kurš ir laimīgs? Right? Who's happy? Kurš ir laimīgs? Give a name. Nosauciet. Give a name. Ir kāds vārds? Yeah, I'm saying, is there a name of somebody, a materialist, who is happy? Vai ir kāds materiālists, kurš ir laimīgs? Think back in history. Padomājiet atpakaļ vēsturē. Right? People are known for their power. Cilvēki zināmi saistībā ar viņu varenību, their wealth, their intelligence, bagātību, zināšanām, right? Unique situations. Īpašām situāciju stāvokļiem. No? Yes, in history? Isn't that how it goes? Name me one person in history that's known in history for being happy. Nosauciet vienu cilvēku, kurš ir zināms ar to, ka ir slavens, ka viņš ir bijis laimīgs. It doesn't happen. Tas tā nav noticis. Maybe people, they think that for some time they're happy, but then after... Yeah, so point is then who's happy? Right. So then the point is that's the only thing of contemplating in Krishna consciousness, then you'll have a problem, is then you'll understand you can't be happy on the material platform. Tas sarūktinājums, kas var nākt, ja jūs apcerat lietas Krišnas apziņā, ir tas, ka jūs var nonākt pie tā, ka materiālajā līmenī jūs nevarat būt laimīgi. Jūs nevarat būt laimīgi miedarbojoties ar materiālo enerģiju. The materialist only has material life. Materiālistam ir tikai materiālā dzīve. Right? So there must be an idea that you can be happy, otherwise how will you be inspired to work? Un viņa gadījumā ir jābūt idejai par to, ka tu vari būt laimīgs, jo pretējā gadījumā kā gan tu varēsi strādāt. Right? Unhappy people don't produce. Jo nelaimīgi cilvēki neko neražo. They don't produce, then there's no economy. Un ja viņi neražo, tad nav ekonomija. And if there's no economy, then the whole system falls apart. Un ja nav ekonomikas, tad visa sistēma sabrūk. No? Yeah. So, therefore, one must be inspired in material life to function in the material society. Tāpēc cilvēkam ir jābūt iedvesmotam darboties materiālā sabiedrībā. Right? But it doesn't mean you're going to be happier, just at least you're inspired. Un tas nenozīmē, ka jūs kļūsiet laimīgāk, jūs būsiet vismaz iedvesmoti. Right? It means inspired is one thing, happiness is the result of endeavor. Būt iedvesmotam ir viena lieta, bet būt laimīgam, tas ir pielikt to poļu rezultāts. Right? In other words, in the material world, happiness is a concept. Citiem vārdiem sakot, materiālajā pasaulē laime ir koncepts. Right? And then there's a moment when the concept manifests. Un tad ir moments, kad šī koncepcija izpaužas. But it's only a moment, because a moment is the amount of time that you can perceive in the present. Un tas ir tikai moments, tas ir tas brīdis, ko jūs varat nofiksēt tagadnē. Right? That means an 11th of a second. Tas nozīmē 1/11 sekundes. So that's the actual amount of time you can be happy. Un tas ir tas patiesais laiks brīdis, kuru jūs varat būt laimīgs. And then you can talk about it and look at it from different camera angles and try to stretch it out a little bit. Un tad jūs runājat par to, mēģināt apskatīt no dažādiem aspektiem. No? Lai to izstieptu. Nothing else. Yeah, so that's all that happens. Tas ir viss, kas notiek. By being Krishna conscious, then you actually connect to the source of happiness. Būdams Krišnas apziņā, jūs esat saiknē ar laimes avotu. So you can be happy without performing material activities. Un jūs varat būt laimīgs, neveicot materiālas darbības. Because material means you're not in contact with the source of happiness. Jo materiāls nozīmē, ka jūs neesat kontaktā ar laimes avotu. Right? Means you mechanically follow certain activities
there's a certain amount of happiness you can get from that momentarily. Ja jūs sekojat noteikti mehāniskām kaut kādām darbību kārtībai, tad jūs varat kaut kādu mirkļa laimi no tā gūt. Even that moment of happiness is coming from the Supreme. Bet arī šis te mirklis laimes, tas nāk no visaugstā. But it's only coming because you've mechanically performed the activity. Bet tas nāk tikai tāpēc, ka jūs mehāniski veicāt šo darbību. Right? So as soon as you're not in contact, you're not experiencing it. Un tas nozīmē, ka tiklīdz jūs neesat to nedarāt, jūs neesat kontaktā ar to, tad jūs vairs neko neizjūtat. Does that make sense? Saprotat? Right? So, Krishna consciousness means connecting directly to the source of happiness, so it's not dependent upon the material forms around you. Un Krišnas apziņa nozīmē būt saistītam tieši ar laimes pirmavotu, un nav nepieciešams šis vidutājs, kam ir materiālā forma. Does that make sense? Saprotat? Yeah, so therefore contemplating, the only thing you'll come up with is seeing how the material world isn't so important. Un tāpēc apcerot to Krišnas apziņā, jūs varat nonākt pie secinājuma, cik nesvarīga ir šī te materiālā pasaule. Right? But the activities in Krishna consciousness, that will make you happy. Bet darbības Krišnas apziņā šajā materiālajā pasaulē, tas sniedz laimi. Okay. Yeah. One minute, this lady in the back there. Правильно ли я понимаю, что глубокая вера дается человеку и обретается им только тогда, когда он разочаруется в материальном мире и тем самым может обрести глубокую веру и полное доверие Богу? Do I understand it properly that only when one gets fully disappointed in this material world, only then one gets or is given, this faith is given to that person, and only then one can obtain deep and full faith to God? Anything connected to the Lord is spiritual. Jebkas, kas ir saistīts ar kungu, ir garīgs. So however much one's realization is in that, you'll be getting the benefit. Your realization in God consciousness. However much it is, you'll get the benefit. Un atkarībā no tā, cik lielā mērā tas jūsu izpratni par to ir, jūs saņemat šos te ieguvumus, tieši proporcionāli savai izpratnei. Right? So the more complete that absorption, the more complete the situation in Krishna consciousness. Un jo pilnīgāka ir šī gremdēšanās un izpratne, jo pilnīgāka ir Krišnas apziņa. That makes sense. So it's not when it means you've given up attachment to everything in the world, then only you'll get. No, how much you've given up, that much you get. Nav tā, ka tikai tad, kad jūs pilnībā atsakāties no visa materiālā pasaulē, tikai tad jūs kaut ko saņemat. Nē, tieši proporcionāli tam, cik jūs, kā jūs atsakāties, jūs saņemat. Right? Krishna consciousness is independent of the material situation. Krišnas apziņa ir neatkarīga no materiālās situācijas. Does that make sense? So in other words, whatever realization and endeavor you have now, that degree you have gained that faith and gained that spiritual benefit. Un tas nozīmē, ka tā izpratne un tās pūles, kuras jūs pieliekat šobrīd, tieši proporcionāli tam, jūs saņemat šos te, garīgos ieguvumus. Right? And the more you increase that, the more benefit you get. Un jo vairāk jūs palielinat, pastiprinat šo savu darbību vai palielinat savu izpratni, jo vairāk ieguvumus jūs saņemat. Right? So you can be completely absorbed in Krishna when you've given up absorption in material energy. Un tad, kad jūs būsiet pilnībā gremdēsieties Krišnā, tad, kad jūs pilnībā tiksiet vaļā no materiālās enerģijas, atteiksieties no materiālās enerģijas. Does that work? Yeah. Thank you, yeah. Mr. At. Харе Кришна. У меня был вопрос, как бы дополнение
то есть, если преданный, например, не полностью находится в сознании Кришны, у него есть какое-то материальное желание, он хочет, не знаю, покататься на лыжах, он делает это в сознании Кришны, и это как бы превращается в определенного рода преданного служения. И мне казалось, как я понял, что если у нас в материальном мире мы как бы имеем счастье и страдания, они как бы чередуются. И так как у нас вначале был мотив испытать счастье, то будет ли у нас страдания за вот это наше желание кататься на лыжах, даже если мы это сделали в сознании Кришны? И понятен вопрос, нет? Ну, переведите, а потом я переведу на какой вопрос вы не хорошо отвечаете. He asks me to translate. Why not? If a devotee is not so advanced and he has a material desire to have fun, for example, skiing, and It's summertime. You'll be frustrated. okay, go hiking. No, okay, go hiking. Let's go hiking. Skiing is more fun because you can break your legs. So. The devotee decided to do it in Krishna conscious, so to be conscious about Krishna. Jai Shishi Gauri Nitai Ki Jai. So this way, it should spiritualize. This activity should be spiritualized. But as at first his intention was to a sense gratification, yes, before he switched the mood, yes. So we know that in material world there is happiness and distress, and if you endeavor for sense gratification, you have a distress, like a reaction to that desire to sense gratification. So if devotee commits this activity in Krishna consciousness, will he have a reaction? Will you have happiness or distress? Distress. He will gain happiness, but he will try to connect it with Krishna, yes, but will he receive a distress because his first intention was sense gratification? Means this is what's called mixed devotional service. Yes. So mixed means what? Tas ir tas, ko sauc par jaukto kalpošanu Dievam, un jauktā nozīmē ko? It means that we have a material desire, but we spiritualize connecting with Okay, let's Krishna. say we... there is mood of passion, that's why... Yeah, so just like we have some borscht. Okay? Piemēram, mums ir boršs. Okay, and we mix it with some sour cream, some shmita. Un mēs sajaucam to ar skābo krējumu. So is borscht there? Vai boršs tur ir? Right, but is shmita there? Bet ir arī krējums tur. It's just a direct science. Tā ir skaidra zinātne. So how much shmita is there? How much borscht is there? Bet cik daudz krējumu un cik daudz boršķi ir tur? Right? That's how much you put. So if there's more Krishna consciousness, less material, then you'll get less material reaction. If there's less Krishna consciousness, more material, you get more material reaction. Ja tur ir vairāk Krišnas apziņas, tad jūs saņemat mazāk materiālo vēlmi, tad jūs saņemat mazāk materiālas reakcijas. Ja ir otrādi, jūs saņemat vairāk materiālas reakcijas. It's science. Tā ir zinātne. You know what I'm saying? It's not something ethereal. It's real. How much it's mixed is how much the result you get. Un cik lielā mērā tas sajaukums ir, tādu rezultātu jūs arī saņemat. Does that make sense? So the point is that but even there, still you get purified. Būtība ir tāda, ka arī tur jūs attīraties. Right? But purified is not love of God. Purified is not love of God. Purified is not love of God. I can hear. Attīrīšanās vēl nenozīmē saņemt mīlestību uz Dievu. Right? In other words, being liberated doesn't mean you have love of God.
Tas nozīmē, ka, ja jūs esat atbrīvots, tas nenozīmē, ka jums ir mīlestība uz Dievu. Love of God means you actually are thinking of the person, the relationship with the person. Mīlestība uz Dievu nozīmē, ka jūs domājat par attiecībām ar personību. You understand? Because when you say, I'm taking, the skiing or the hiking, and I'm interested in the sense gratification, but at the same time, I'm willing to see how Krishna is involved in that. Ja, piemēram, jūs paņemat to pašu slēpošanu, jūs gribat apmierināt savus maņas, bet te pašā laikā jūs vēlaties saprast, kā Krishna tajā visā ir iesaistīts. What aspects of Krishna are you seeing? Tad kurus Krishnas aspektus jūs tur redzat? The Brahman aspect, how he's pervading. Brahmana aspekts, kā viņš caurstrāvo visu. The mechanics of it. Visu mehāniku. Right? But then there comes the point of paramama. Are you supposed to be doing it? Un tad, kad nāk tas paramātmas līmenī, tad jautājums, vai jums tas ir jādara. So basically, you have to keep it to the Brahman platform. Tad labāk atstāt to Brahman līmenī. Right? But you understand, neither of those have anything to do with Krishna, the person. Bet jums nav jāsaprot, neviens no jums jāsaprot, kāds ir Krishna kā personība. Well, not anything. It means that it's Krishna's potency, but but love of God means relationship with the person, with Bhagavan, not with Brahman or Paramatma. Tas nav tā, ka galīgi nekas, jo tās ir Krishnas enerģijas, bet attiecības tas nozīmē attiecības ar personību, un tas ir Bhagavan līmenis, nevis Brahman vai Paramatmas līmenis. Right? So in other words, you're getting purified by seeing the Krishna consciousness in it. Jūs attieraties, redzot Krishnas apziņu tajā. But you're not developing love of God. Bet jūs neattīstat mīlestību uz Dievu. Because you're only applying the philosophy. Tāpēc, ka jūs pielietojat vienīgi filozofiju. You're not trying to please Krishna. Jūs necenšaties iepriecināt Krishnu. But by doing that, you get purified. Bet to darot, jūs attīraties. And in the more purified state, then you might start to see, why am I doing this? Un sasniedzot noteikti attīrīšanās pakāpi, tad jūs pēkšņi sākat ieraudzīt un jautāt, kāpēc es to visu daru. Right. So in other words, then your activity then has to be seen in connection with the person. What would the person want? How does performing that activity please the person? Un tad jums jāredz savu darbību saistībā ar personību, kā jūsu darbība iepriecina konkrēto personību. Right. Does that make sense? So that's why the examples of activities to do are always connected with the person. Tāpēc, jebkuri piemēri par darbībām, ko veikt, vienmēr ir saistīti ar personību. You hear and chant about the person. Jūs klausāties un skandējat par personību. You worship the person. Jūs pielūdzat personību. You cook for the person. Jūs gatavojat ēst personībai. You understand? So those activities are obvious. Un šīs darbības ir acīm redzamas. But the philosophy is given how to those other things that are indirect, how to connect them. Bet filozofija tiek dota tam, lai tās lietas, kas ir netiešas, tajās, kurās nav tik tieši tas viss redzams, kā mēs tās varam savienot ar Dievu. Right? Having connected them, one becomes purified. Un savienojot tajā savienošanās procesā, cilvēks attīrās. And in the purified state, then one might contemplate what's the necessity. Un tad, kad cilvēks ir attīrījies tajā stāvoklī, tad viņš var sākt domāt par to, kāda ir nepieciešamība. Does that make sense? So unless that activity is actually connected to a necessity in Krishna consciousness, then one generally finds that one simplifies one's material endeavor. Un tik ilgi, kamēr cilvēks neredz savas darbības saistībā ar nepieciešamību darboties Krishnas apziņā, tik ilgi viņš vienkāršo savus centienus. So that's why the tendency as if someone advances in Krishna consciousness, he's less involved with material interaction. Un tāpēc tas ir iemesls, kāpēc tie, kas ir progresējuši Krishnas apziņā, viņi daudz mazākā mērā iesaistās kaut kādās materiālajās darbībās. Right? And so all that's left is what is useful in their Krishna consciousness or the service. Un viss, kas ir palicis tur, kur viņi iesaistās, tas ir pielietojums viņu Krishnas apziņas stiprināšanā. And the elements of mixed devotional service are given up. Un savukārt šie te kalpošana Dievam tajā miksētajā veidā, tā tiek atstāta. So it's all right as a beginning platform.
Tas nav nekas slikts sākotnējais But līmenis. saying it with a big grin on your face, well, see, I'm Krishna conscious, that's not exactly the position. Bet ar smaidu tādu smīnu teikt sejā, ka lūk, tā ir Krišnas apziņa, tas nebūtu pareizi. Because you're only conscious of Krishna on this Brahman or Paramāma level, not on the Bhagavan level. Tāpēc, ka jūs apzināties Krišnu tikai viņa Brahmāna vai Paramātmas līmenī, bet ne Bhagavāna līmenī. Does that make sense? Saprotat? У меня был такой еще маленький вопрос. Там говорилось про то, что если совершаешь преданное служение и испытываешь счастье, то если то там нужно, то так как это делается все в сознании Кришны, то это счастье, оно легально, все с ним в порядке. И правильно будет ли сказать, что если, например, ты не совершаешь преданное служение, и вдруг к тебе приходит какое-то счастье материальное, но в этот момент ты понимаешь, что источник этого счастья, то это тоже счастье, оно в сознании Кришны. Понимаете, нет? Я понял, приведите. He's just letting you have the floor. There was a point that if you commit a service... See, the basic principle is this. Oh, sorry. A question can be asked in one sentence. You understand? So, you understand, just like your previous one, is someone has material desire, he sees, connection of his material desire to Krishna, but, he's still doing it for the purpose of enjoying himself, so is that okay, or what's the proper position? That's the question. This whole background and the whole thing means it may create focus when you're asking the question or give everybody a background, but see, his obligation is translating one sentence questions. If it's beyond one sentence, so since you're having the pleasure of getting the floor for 5 minutes while you ask a question, you also get the pleasure of translating it. Does that make sense? Yes. Right. So in other words, that's his rights and obligations. He's only obligated if it's one sentence. And his right is not having to translate something beyond one sentence. Yes. Okay? And your right is you can speak all you want, but your obligation is you got to translate it. Okay. Maharaj, teikā būtība, ka lūdzu uzdodiet jautājumus īsi. Kodolīgi, jā. The question is, if one is not performing a service and receives somehow a material happiness, and receiving it remembers that the source of that happiness is Krishna, is that happiness okay, legal, as it was in the one question, that this happiness is Krishna consciousness? In India, there's a certain date and time when the government works out and publishes the new tax laws for the next year. Kad valdība izstrādā un publicē nodokļu likumus nākamajam gadam. But before they publish it, like a day or two or something before it's published, there's a particular individual who already publishes those rules and what are the loopholes, how you can get out of paying tax. Bet dažas dienas pirms tam ir cilvēks, kas nopublicē visus šos jaunos likumus un atrod vājās vietas tajos likumos un ar mērķi kādu apiet visus tos nodokļus. So all the businessmen have already bought that book, worked out their plan for the next year, so when the laws come out, they have no problem. Un biznesmeņi nopērk šo grāmatu un jau ir tikuši skaidrībā uz to brīdi, kad iznāk īstais likums, viņi ir tikuši skaidrībā, kā apiet to likumu nākamajā gadā. My doubt is that you're not functioning in that line. Un es domāju, ka es šaubos, vai jūs tajā saskaņā esat ar šo te funkcionēt. That means, what are the loopholes? How can we actually enjoy but still be Krishna conscious, rather than how can we be Krishna conscious and engage our present situation?
Tā kā, pareizi sakot, ka jūs esat saskaņā it kā ar šo pieejamību, ka meklējat, kā tad es varētu apiet jebkādā situācijā tā, lai gan baudītu, un te pašā laikā rezultāts būtu Krišnas apziņa un izējušie visi no tiem labumiem. So the material happiness you're getting, it's an experience, because it only lasts at a moment, but that experience you may, extend for some time. Materiālā laime, tas ir vienkārši tikai mirklis, ko jūs piedzīvojat un vēlties to kaut kādu izstiept garāku. You have some material happiness, you just smile to yourself in satisfaction, or you call your friends, or try to document it, put it on your blog, put it on Facebook, try to extend it as much as possible. Jūs piedzīvojat kādu materiālu laimes mirkli, un tad jūs mēģināt to izstiept, piemēram, tur uzrakstot par to internetā, kādā blogā, vai pats sev smaidot, vai izstāstot par to draugiem un tā tālāk. Yeah, because it's over. Jo tas ir cauri garām. Right? But the point is seeing it and connect that happiness and connection to Krishna consciousness. You're seeing the source. You're getting the Krishna consciousness benefit for seeing it in that light. Bet saistot laimi ar laimes avotu un redzot, kas ir laimes avots. Sorry, I didn't get something. If you connect it with the source of happiness, then you're getting benefit for having understood that connection. Tad jūs, tas, ko jūs iegūstat šo te spēju saprast šo saikni. Right? But the element that you're working with, that you're getting that material happiness from, being temporary, then naturally that temporary effect is still going to remain. Okay, let's say like this. You have a car. Piemēram, jums ir mašīna. You like your car. Jums patīk mašīna. Okay. You drive it to the temple. Jūs atbraucat ar mašīnu līdz templim. You get spiritual benefit. Jūs saņemat garīgu labumu. But the car still falls apart over time because of the effect of it being material and the material energy. Bet pēc laika mašīna vienalga sabrūk, tāpēc, ka tā ir pakļauta materiālais enerģijas likumiem. Does that make sense? So it's not that you're getting spiritual benefit, but it's not that what you're dealing with isn't still affected by the material modes. Tātad tas, ka jūs saņemat kādu garīgu ieguvumu, ir viena lieta, bet tas nenozīmē, ka atrodoties materiālajā pasaulē, tas, kas ir materiāls, netiek pakļauts materiālās pasaules likumiem. So that material element that makes you happy, with time it will fade away and disappear. Un tas materiālais elements, kas dara jūs laimīgi ar laiku, tas vienkārši izzudīs. So what will that cause? Un kas tad ir cēlonis tam? Distress. Un ko tas rada? So your source of material happiness disappears. Un ko tas rada? Tas rada satraukumu, jo jūsu materiālās laimes avots izzūd. So it remains. Un kas paliek? You're seeing it in connection to Krishna. Tas, ka jūs to redzat saistībā ar Krishnu. Right? So intelligent persons focus more on the connection to Krishna rather than material benefits I'm getting on the side. Un saprotīgs cilvēks vairāk pievērš uzmanību tam, kā tas ir saistīts ar Krishnu, nevis uz tiem ieguvumiem, ko viņš papildus iegūst no tās materiālās enerģijas. So this concept of best of both worlds. Un tas ir tas koncepts labākais no abām pasaulēm. Has two major faults. Un tam konceptam ir divi būtiski trūkumi. One is that there actually is a best in this world. Actually, there is. No. The first fault is that one thinks there is an actual best in this world. Jā, pirmais trūkums ir tas, ka cilvēks domā, ka ir kaut kas vislabākais šajā pasaulē. And the other fault is that there is something less than best in the spiritual world. Un otrs trūkums nepilnība šajā filozofijā ir tas, ka kāds domā, ka garīgajā pasaulē ir kaut kas mazāks nekā vislabākais. So you get benefit for the Krishna conscious elements. Jūs saņemat ieguvumus no Krishnas apziņas elementiem. But with time, you'll get dissatisfied from the material attachments that you hold on to. Bet ar laiku jūs gūstiet sarūktinājumu, kas nāks no tiem materiālajiem elementiem, pie kuriem jūs pieķērušies. Right? So the mechanics of what you're talking about is the process that a devotee uses. Un tā mehānika, par ko jūs piemirat, ir tas process, ko bhaktas izmanto. But he focuses on the Krishna conscious benefit rather than the material benefit.
Bet Bhakta fokusējās uz Krišnas apziņas ieguvumiem, nevis uz materiāliem ieguvumiem. Right? Because the spiritual benefit will grow and the material benefit will reduce. That's the nature of the material world. Un jo tie garīgi ieguvumi, tie tikai palielināsies, bet materiālie samazināsies, jo tāda materiālas pasaules daba. Right? Spiritual increases, material decreases. Garīgais palielinās, materiālais samazinās. Not that spiritual and material just go side by side very nicely. Nav tā, ka materiālais un garīgais iet līdzās viens otram jauki. Right? So as a process, yes, you take whatever it is that's important to you, you see its connection to Krishna consciousness, you get purified. Jā, kā process, ka jūs ņemat jebko, jūs redzat, kā tas ir saistīts Krišnas apziņā, un tas jūs attīraties tādā veidā. Right, but ultimately doing it to please the person, that's where you really get satisfied. Bet galu galā iepriecināt personību, tas ir tās augstāko personību, tas, kur jūs galu galā tiekat saņemat apmierinājumu. But what you're talking about is the beginning. Tas, par ko jūs runājat, tas ir pats sākums. Right? If you see it as a beginning, a way to start, then that's the best. Ja jūs redzat to kā punktu, no kur sākt, tas ir labākais. If you see it as a loophole for sense gratification, then in the end you'll suffer. Bet ja jūs to redzat kā kaut kādu veidu, kā apiet un rezultātu apmierināt savas materiālās maņas, tad galu galā jūs tikai cirdīsiet. Okay. Now some people go hiking. Daži cilvēki dodas tur Some people don't go hiking. Stopot un daži nedodas. Why don't people go hiking? Un kāpēc cilvēki nedodas kaut kur ceļojumā stopot? Right? You know, you twist your ankle, all the mosquitoes, you don't get proper sleep, you can't cook things because, your matches never work. It's freezing cold outside, it rains. Virkni iemesli, jūs varat izmežģīt potīt, jūs tur moskīti, koži ir augsti un tā tālāk. Right. Then you carry around a million, kilos of stuff unless you got $1 million to buy cheap, the real small stuff. Un tad jums jānes centie kilogrami, ja vien jums nav pietiekami daudz naudas, lai nopirkt atbilstoši vieglu ekipējumu. Right. So that's the downside. Un tas ir tie trūkumi. But if one's inspired, one doesn't look at those. Ja cilvēks ir pietiekami iedvesmots, viņš to un tam nepievērš uzmanību. The fresh air, the outdoors, the vast expanse, the beauty. Svaigs gaiss, tāds skaistums dabā. Notice the difference? Saprotat, kur ir atšķirība? One is ideological and the other is reality. Viens ir ideoloģija, otrs ir realitāte. But that ideology, that's Krishna. But that's ideology, meaning as ideal or ideology? Yeah, ideology. Yeah. Your philosophy. Tur, kur tā filozofija, tas ir Krishna. Right. Ideoloģija, jā. That makes sense? Krishna is the beauty. Krishna is the freshness. He is the adventure. Krishna ir tas skaistums, Krishna ir tas svaigums, Krishna ir tas piedzīvojums. He's the independence. Viņš ir neatkarība. Right? Does that make sense? So that's the part you connected to Krishna, then you get benefit. But at the same time, it doesn't mean that just because you think of Krishna, there's no mosquitoes. Un, ja jūs tādā veidā to saistat ar Krishnu, kā visu to labumu avotu, tad jūs gūstat kādu labumu, bet tas nenozīmē, ka tāpēc moskīti nebūs. Just because you bought the latest, whatever it is, Reebok or something, roll it up into a ball shoes, doesn't mean you don't twist your ankle. Un tas nenozīmē, ka jums, ja jūs nopirkāt jaunākos Reebok apavus, ka nepastāv iespēja izmežģīt potīti. Reebok's about your foot, not your ankle. Jo Reeboks ir uz jūsu pēdas, nevis uz jūsu potītes. Remember that. Atcerieties to. Right. Ankle brace, that's about your ankle. Un tie, kas potīšu sārgi, tie, kas domāt potītēm. That makes sense? Right, there you go. Yes, last question. Pēdējais jautājums. Hare Krishna. Kas ir dharma? Kā to atpazīt sevi, lai izvairītos no bezjēdzīgas laika tērēšanas, darbojoties šajā materiālajā pasaulē? What is dharma and how to recognize it in myself to avoid wasting time in this world?
The soul is the eternal servant of Krishna. Dvēsele ir mūžīgs Krišnas kalps. Right? And so, engagement of the senses and activities connected to Krishna. Un iesaistot savas darbības kalpošanā Krišnam, right? In the association of devotees, piedaroties ar bhaktām, right? Spending oneself time hearing and chanting, veltot savu laiku, klausīties par Dievu un atkārtojot viņu vārdu. So, and trying to do everything to please, Krishna. Un darot visu, kas iepriecina Krišnu. Right? Cenšoties. That's your basic principle. Un tas ir jūsu pamatprincips. Then, according to the field that you work in, then you're trying to apply this. Un tad atkarībā no tā, kādā darbības laukā jūs darbojaties, jūs cenšaties to pielietot. So those things that bring you closer to this, you increase. Those that take you away from this, then you regulate. Un tās lietas, kas jūs tātad virza tuvāk tam pirmiem, kas tika nosaukts, tās jūs pastiprināt, un tās, kas virza jūs projām, tās jūs ierobežojat. Right. Coming to the Sunday program, that brings you closer to these things. Nākt uz svētdienas programmu, tas jūs ved tuvāk tām lietām. Going to the office barbecue, that kind of takes you away. Un savukārt apmeklējot office organizēto barbecue pasākumu, tas jūs ved projām no tā. Right. So you regulate. Un tad to jūs organizējat. Ierobežot. Does that make sense? Saprotat? Right, so it's individual. Tas ir individuāli. You have to apply it in your situation. Jums tas ir jāpielieto savā konkrētajā situācijā. Okay? So if it's being done to please Krishna, then you will keep it as simple as possible. Un ja tas tiek darīts, lai iepriecinātu Krišnu, tad veiciet to, cik vienkārši vien varat. Right, and if you want to complicate things, then that was the last question. Un, ja jūs vēlaties sarežģītas lietas, tas bija par to iepriekšējo jautājumu. Okay. Vai tā ir labi? Yes? No? Okay, so we'll end here. Sorry. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Jai Nitai Gaur Premanandi. His Holiness Bhakti Vidya Purna Maharaj ki!
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare